बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रिपब्लिक पॉलिसी .com की तरफ से मैं अब्दुल लतीफ़ और मेरे साथ चौधरी तार मकसूद छीना साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कौमी असम्बली के हल्का जात पे हम ओवरव्यू ज़िला की सतह पे आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम 2018 के इलेक्शन के जो नताइज हैं वो भी आप लोगों के साथ साथ उनसे भी आगाह कर रहे हैं। नवंबर 2023 में रिपब्लिक पॉलिसी ने ग्रास रूट लेवल यूनियन काउंसिल की सतह पर एक सर्वे कंडक्ट करवाया। उस सर्वे की सूरत में एक पॉपुलर वोट की परसेंटेज और ट्रेडिशनल वोट की परसेंटेज सामने आई और फिर पॉपुलर वोट में से के जो मेन सियासी जमातें हैं, PTI है, PMLN है और अदर्स में TLP या पीपल्स पार्टी, उनकी क्या स्टैंडिंग्स है कि कितने लोगों ने उनके साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर की है। तो ये सारे फिगर्स हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो रावलपिंडी के जो कौमी असम्बली के हल्के हैं और उनकी क्या सूरत हाल है, उस सिलसिले में मैं चौधरी ताहिर मकसूद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपको इससे आगाह करें। चौधरी साहब ने रावलपिंडी में सर्व भी किया है तो माशाल्लाह इलाके को समझते हैं। जी नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सर्वे किया गया था तो उस वक़्त 2022 की हल्का बंदी थी, डिलिमिटेशन थी। उसके बाद जो मरदमशुमारी हुई तो 2023 में भी जो चूँकि नई डिलिमिटेशन हुई है तो हलकों की तरतीब थोड़ी सी चेंज हो गई है। रावलपिंडी जो है ये पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है, कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद। इसकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि ये इस्लामाबाद से करीब है और यहाँ पे जो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ, जो तीन बड़ी पार्टियाँ अगर हम कहें पाकिस्तान की, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी, तो ये तीनों की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद थी और तीनों का वोट जो है यहाँ पे मौजूद है। हर एक हलका जो है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, वो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। लेकिन मैं मुनासिब ये समझूंगा कि जैसे ही कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के सामने आ जाएं, तो हम जो है एक एक हलके का एग्जैक्ट बता सकेंगे कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है। इस वक्त जो है वो ओवरऑल जो ओवरव्यू में पेश करूंगा तो वहाँ पे जो टेक्सला की जानब है, वहाँ पे जो आप सबके इल्म में है कि वहाँ पे चौधरी राम सरवर साहब थे, वो MNA बने PTI के टिकट से। इससे पहले वो पीपल पार्टी का भी हिस्सा रहे और अब वो PTI का हिस्सा नहीं हैं बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। आगे आ जाएं हम तो चौधरी निसार साहब हैं, उनका अपना एक वहाँ पे मौजूद है, हल्का इंतखाब है उनका, उनके वोट मौजूद हैं। पिछले इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, कामयाब नहीं हो सके, बट उन्होंने अच्छे खासे वोट वहाँ से लिए थे। हाँ, कौमी असम्बली का हल्का तो वो नहीं जीत सके थे, लेकिन सूबाई असम्बली वो ज़रूर जीत गए। असम्बली में, सूबाई असम्बली में जीत गए। उन्होंने शायद असम्बली में गए कभी नहीं। उनकी वजूहात वो बेहतर जानते हैं, हम तो आपको जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक बता रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पे जो पॉपुलर वोट है वो 60% है। पिंडी में एक बड़ी तादाद है पॉपुलर वोट की यहाँ पे, और उस पॉपुलर वोट में से 57% जो है वो PTI के साथ है और 25% जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, जबकि 18% जो है वो दीगर लोगों के साथ है। यहाँ पे जो बड़ी बरादरियाँ हैं वो राजपूत हैं, अवान हैं, गखड़, गुज्जर, मतलब मुख्तलिफ लोग जो हैं यहाँ पे रहे हैं। आप गुज्जर खान की तरफ आएँ तो वहाँ से राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो कोई 1.25 लाख के करीब उन्होंने वोट लिए थे और MNA मंतखब हुए थे, जबकि उनके बाद जो थे वो PTI का कैंडिडेट था
جنہوں نے 97,000 ووٹ لیے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو راجہ اخلاص صاحب تھے انہوں نے 72,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ تو یہ یہاں پہ جو شہر ہے، نون شہر ہے، وہاں پہ شیخ رشید صاحب، ان کی پارٹی کا نام تو عوامی مسلم لیگ ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، اور جو پچھلے الیکشن میں بھی ان کو کامیابی ملی 2 سیٹیں، ان کی ایک وہ خود تھے، ہاں جی، دو سیٹوں سے منتخب ہوئے تھے، پھر ایک سیٹ انہوں نے چھوڑ دی تھی، تو وہاں سے ان کے بھتیجے شیخ راشد وہ منتخب ہوئے تھے۔ ہاں آبویسلی، یعنی وہ کہہ لیں کہ جی شیخ رشید صاحب کا ایک اپنا بڑا نام مقام ہے، ایک قد کاٹ ہے راولپنڈی کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ یہ وعدے کر دیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اتحادی تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں تھے، تو ان کو اپنی شخصیت کا ووٹ اور ساتھ میں پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ان کو پڑا تھا، تو تب وہ اسی طرح اگر شہر کا جو چکلالہ اور اس کے نواح میں علاقے ہیں، وہاں پہ راجہ عامر کیانی صاحب جو تھے وہ وہاں سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے کوئی 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے تھے، جبکہ ابرار احمد جو پی ایم ایل این سے ان کے 60,000 قریب ووٹ تھے۔ تو یہ بڑا گیپ تھا، اور یہ گیپ ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ۔ اب بھی پاپولر جو جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ کون ہے یہ مجھے نہیں پتہ، ابھی تک کسی پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ فائنل نہیں کیے، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار ہے، اور ظاہر ہے وہ ان کی وجوہات ان کی اپنی ہیں۔ جیسے ہی پارٹی کی ٹکٹ فائنل ہوں گے تو ہم بہتر انداز میں اس پہ رائے دے سکیں گے۔ جی چودھری صاحب درست فرمایا کہ ظاہر ہے ابھی الیکشن شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا، الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوگا تو ابھی تک کچھ پبلکلی اوپنلی پارٹیاں اپنے امیدواران کے انٹرویو کنڈکٹ کر رہی ہیں، ان کو فائنل کر رہی ہیں، کچھ کہہ لیں کہ کلوز دا ڈورز کہہ لیں کہ کمروں میں بند، یا وہ اس کو پبلکلی اناؤنس نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی پارٹیوں کی طرف سے امیدواران نامزد ہو جائیں گے تو پھر پاپولر ووٹ، ٹریڈیشنل ووٹ کہ کس کانسٹیچوئنسی سے کس برادری کا امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کو کس کس کی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ بہتر طور پہ ایک تجزیہ پیش کیا جا سکے گا۔ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اگر ہماری دی گئی معلومات اور یہ سروے سے مطمئن ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں مستفید فرمائیں، تاکہ اس رائے کی روشنی میں ہم اپنے آنے والے پروگرام جو ہے ان کو بہتر طریقے سے کنڈکٹ کر سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اور چودھری طاہر مقصود صاحب آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ اگلے کسی نیکسٹ پروگرام میں ہم ضرور آپ لوگوں کی خدمت میں تجزیہ اور یہ اوور ویو پیش کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔